Good morning, everyone. We welcome you all to the presence of the Lord. To begin our time of worship, let us pray and commit this time to the Lord. Thank you, Lord Jesus, for this day, Lord Jesus. Lord, I pray and thank you for bringing us all from wherever we are, Lord Jesus, to worship your name, O Father. Lord, I pray and commit this time into your hands, Lord Jesus. Lord, I pray that you only must be with each one of us and fill our hearts and help us to praise you and worship you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Let's sing our first chorus, Come Bless the Lord. දෙවනි කෙටි ගීතිකාව ඔබ කැමැති දේ සාදන්න උඹ කරුණි මා මැටිය. The Gospel reading is taken from John chapter 20, verses 19 to 23. Jesus appears to his disciples. That evening, on the first day of the week, the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. "Peace be with you," he said. As he spoke, he held out his hands for them to see, and he showed them his side. They were filled with joy when they saw their Lord. He spoke to them again and said, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." Then he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins,
they were forgiven. If you refuse to forgive them, they are unforgiven. Here ends the reading. Praise be to Christ. The second reading is taken from Acts chapter 2, verses 1 to 21. The Holy Spirit comes. On the day of Pentecost, 7 weeks after Jesus' resurrection, the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm in the skies above them, and it filled the house where they were meeting. Then, what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages, as the Holy Spirit gave them this ability. Godly Jews from many nations were living in Jerusalem at that time. When they heard this sound, they came running to see what it was all about. And they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers. They were beside themselves with wonder. How can this be? They exclaimed. These people are all from Galilee, and yet we hear them speaking the languages of the lands where we were born. Here we are Parthians, Medes, Lamites, people from Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, the province of Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the areas of Libya towards Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabians. And we all hear these people speaking in our own languages about the wonderful things God has done. They stood there amazed and perplexed. What can this mean? They asked each other. But others in the crowd were mocking. They are drunk, that's all, they said. Then Peter stepped forward with the 11 apostles and shouted to the crowd, "Listen carefully, all of you, fellow Jews and residents of Jerusalem. Make no mistake about this. Some of you are saying these people are drunk. It isn't true. It's much too early for that. People don't get drunk by 9 o'clock in the morning. No, what you see this morning was predicted centuries ago by the prophet Joel. In the last days, God said, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. In those days, I will pour out my spirit upon all my servants, men and women alike, and they will prophesy. And I will cause wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and clouds of smoke. The sun will be turned into darkness and the moon will turn blood red before that great and glorious day of the Lord arrives. And anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Here ends the lesson. Praise be to Christ. අපි දේව වචනයට සවන් දෙමු. යොහාන් තුමාගේ සුභාරම්භයේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ප්‍රාරම්භ පදයේ සිට 21 වෙනි පදයේ දක්වා. සතියේ පළමුවදා ඌ එදා සවස බුදුදෙවිවරුන්ට ගියෙන් ශ්‍රාවකයන් දොරවල් වසාගෙන සිටි තැනට ජේසුස් වහන්සේ වැඩම කර ඔවුන් මැද වැඩ සිට ඔබට සාන්තිය වේවායි වදාළසේක. උන්වහන්සේ මෙසේ වදාළා තමන් අත්ද ඇලයද ඔවුන්ට පෙන්වුසේක. ශ්‍රාවකයෝ සම්දාන වහන්සේ දුක් කල ප්‍රීතියෙන් විනාදිය. ඔබට සාන්තිය වේවායි යයි උන්වහන්සේ ඔවුන්ට වදාළා පියාණන් වහන්සේ මා ඒවා වදාළාක් මෙන් මමද ඔබ යවමින් ඔවුන්ට කීසේක. උන්වහන්සේ ඉදිරි ඔවුන් පිට උස්මයලා උදාත්මාන පිළිගන්න. ඔබ යමකේ පවකමා කරන්නද ඒවා ඔබට සමා කරනු ලැබේ. ඔබ යමකේ පවකමා නොකරන්නද ඒවා සමා නොකරනු ලැබේ. නැගේ ඔවුන් බදාලස
කියවීම ක්‍රියාපොතේ දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ එකේ සිට 21 දක්වා. තවද පෙන්තකොත් දිනේ පැමිණි කල ඔවුහු සියල්ලෝ එක්තැනක රැස්ව සිටියාහ. එකල වැඩසටහනක් සමන්නාත් වැනි හඬක් හදිසියෙන්ම අහසින් නිමුණේය. ඔවුන් ඉඳගෙන සිටි ගේ මුළුමනින්ම එයින් පිරී ගියේය. ගිනිදල් වැනි දිවිපෙදී ගොස් ඔවුන් එකිනෙකා මත පීඩවන ඔවුන්ට පෙනුණි. ඔවුන් සියල්ලම උදාහරණයන් පුරුණනේ ආඥානන් ඔවුන්ට දුන් කතා ශක්තිය ලෙස අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. එකල මේකට සෑම රටකින්ම පැමිණි බැතිනතුන් දුදෙව්වෝ දෙසරමේද සිටියෝය. මේ ශබ්දය ඇසෙන කෙනෙක්ම සමුහය රැස් එක්රැස්වුව. එම කතා ඔවුන් එකිනෙකාට තමන්ගේ මව්වසින් තේරුම් ගත හැකි ඇසුනෙන් ඔවුන් විශ්සේකිත වූහ. ඔවුන් සියල්ලෝ පුදුමයට පත්ව බලන්න මේ කතා කරන සියල්ලෝ ගලිලේ නොවේද? අපට උතුම් අපේ මව්වසින් ඔවුන් කතා කරනු අප එකිනෙකාට ඇසෙන්නේ කෙසේද? පාතියොන්ද, නේදවරුන්ද, ඒලාම්වරුන්ද, මෙසොපොතේමියාවේ ජුදේ සහ කප්පඩෝකියාවේ පොන්තසේ සහ ආසියාවේ පිරිගිය සහ පම්පීලියාවේ මිස්‍රය සහ සිරේනිය අවට ලිබියේ ප්‍රදේශවලට නැමෙති ප්‍රදේශීය වාසීන්ද රෝමයෙන් පැමිණි අමුත්තන්වන ජුදෙව්වරුන්ද ජුදෙව් ආගම කරගත්තවුන්ද ඊටවලින් ආරාධුවරුන්ද වන අපේ භාෂාවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් ක්‍රියා ගැන ඔවුන් කතා කරන අසම්මයි කිය. ඔවුන් සියල්ලෝම විසිට වියවුල මේ තේරුම කිනෙක්දේ ඔවුන් අතර කතා කරගත්ත. ඒ සමානක් සරදම් කරමින් ඔවුන් අතර නිවිත අමනට වඩා දිවියටයි කීහ. එයිට 11 දෙනා සම්මනයි සිටි පේතුමා ශබ්ද නගා ඔවුන්ට මෙසේ කීය. දුදෙව් ජනේ දේශනේ වශයෙන් සියල්ලෙන් මේ දැනගන්න. මාගේ වචන වලට සවාදාන්න සමන් දෙන්න. තාම වේලාව උදේ 9 වෙනි ඔබ සිතන හැටියට මේ අය වෙලී නැත. මේ සිටියේ නම් ජෝවල් දුසලයයි කීලේ ඉක්මීමකි. මෙලෙස දෙවියන් වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක. අන්තිම දවසක සකල මනුස්සයන් මාගේ ආත්මයන් භාවයෙන් පුරවන්න. එවිට ඔබේ දුසලයි කියති. ඔබේ කරුණ දර්ශන දකිති. වැඩිමානවලට සැකුම් පතති. එපමණක් නොවේ දවසකදී මාගේ දසුන්දවද මාගේ ආත්මයන් භාවයෙන් ප්‍රදාන කරන්නේ. එවිට ඔහු දුවස්සකි පවසති. තව දියලාසේ අනුකුම දේද පහත පොළේ ලක්මද දක්වාලු. ඉලේ ගිරිද දුම්පඩවල දැක්වේ. සමදානන් වහන්සේගේ උදාර දේගන්තේ දවස පාරවන්නට පෙර ඉර අඳුරන්නේය. අද රේපාට වන්නේය. සමදානන් වහන්සේගේ නාමය කියා අයදින කවුරු නමුත් ගලවනු ලබන්නේය. දේවසේ වචනේසේය දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසවසාය. Let us pray. Thank you for blessing, being the giver of every good gift to us, my Lord. I pray this day for Mano, who is giving the message to us, who is seeking your guidance, studying your word, and constructively trying to give the truth to us, my Lord. Jesus, I ask you to bless all the ears which is hearing this. You will touch with your peers, hands, my Father, and open our hearts, open our ears to seek the truth, understand your word, and be doers of the word, my Lord. I ask you to bless all the people who are listening
through this internet, my Father, and giving us this opportunity at this time that we are not unable to gather together as a church, my Father. Lord Jesus, bless this day and bless my Father. All this I commit into the mighty hands of Jesus Christ. Amen. අද පෙන්තකොස්තු ඉරිදා. පෙන්තකොස්තු යන නමෙහි අර්ථය නම් 50. යේසුස් වහන්සේගේ මරණයෙන් පසුව ගෝලයන් අතරමං වුණා වගේ දැනුණා. ඔවුන්ගේ නායකයාව කුරුසිපත් කළා. උන්වහන්සේ මැරුණා. ඔවුන් නූගත් දීවරයෙන් ඔවුන්ට රැකියාව අත්හැරලා යේසුස් වහන්සේ අනුගමනය කරන්න වුණා. තිබිච්ච හැම බලාපොරොත්තුවක්ම සුන් වෙලා. ඒ මැදිවට පාස්කු දවසේ පාන්දරම මග්දලාය මරියා ඇවිත් පේතෘස්ට කියනවා සොහොනේ ගල පෙරලයි කියලා. පේතෘස් සහ යුවන්ට දුවන්න වුණා ඒක බලන්න. ඒ යනකොට සොහන හිස්. දේවදූතයෝ කියනවා යේසුස් වහන්සේ මලුන්ගේ නැගිටලා කියලා. ජීවිතේට අහපු නැති දෙයක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මග්දලාය මාරියා ඇවිත් කියනවා එයා යේසුස් වහන්සේව දුටුවා. ඒ වගේ මේ සීළු සිද්ධීන් උන්ට කිව්වා. නමුත් ගෝලයෝ යුදවරුන්ට බයේ දොරවල් වහගෙන අගුළු දාගෙන ඇතුළටලා හිටියා. හදිස්සියෙම යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් වෙතට පැමිණෙනවා. ශලෝම්. එහෙම නැත්නම් ඔබට සමාදානය, ශාන්තිය වේවා කියනවා. ඔවුන් තවමත් බියවුලෙන් බලන් ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට තම අත්හා ඇලය පෙන්වනවා. ඒ ඇත්තටම උන්වහන්සේ බව ඔවුන්ට ඔප්පු කරනවා. යොහන් තුමා කියනවා මේ යේසුස් වහන්සේ දැන ඒ ගෝලයෝ සන්තෝෂ වුණයි කියලා. 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ සඳහන් වෙනවා. යේසුස් වහන්සේ නැවතත් ඔවුන්ට සාමය පතලා කියනවා පියාණන් වහන්සේ මා ඉරුවක් මෙන් මමත් උඹලා වේවනවා කියලා. අපි ඊළඟ පරිච්ඡේදයේ කියවෙන විට ඒක 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දක්වනවා ඔවුන් නැවතත් තමන්ගේ සුපුරුදු රැකියාවට ගිහින් මෙන්න මාළු අල්ලනවා. යේසුස් වහන්සේට සිද්ධ වුණා වෙරළට යන්න උඹ මුණ ගැහෙන්න. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ව යවනවා කිව්වම ඔවුන් වැරදිට හිතුවක් දන්නේ අපිව ආයි මාළු අල්ලන්න යවනවායි කියලා. යේසුස් වහන්සේ උන්ට කන්න දුන්නා. උන්වහන්සේ පෙත්රුස් සමග වැදගත් කතාවක් කරන්න තිබුණා. හිස්බඩ තියෙද්දි කතා කළා නම් ඒව ඔළුවට යන්නේ නැහැ. කන්න දීලා තමයි කතා කරන්න අවශ්‍ය. යේසුස් වහන්සේ පෙත්රුස්ව නායකත්වයට පත් කළා. යේසුස් වහන්සේ ඔහුට කිව්වා මගේ බැටළුවන් පෝෂණය කර පාලනය කරන්න කියලා. යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගැනීමට පෙර ගෝලයන්ට ආඥාවක් දුන්නා. යෙරුසලමෙන් අහක්ව නොයන්න පෑනන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව බලා සිටින්න. නුඹලා මේන් නොබෝ දවසකින් සුද්ධාත්මයෙන් බෞද්ධස්ම කරනු ලැබෙනවා ඇත. ක්‍රියාපොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 සහ 5 වෙනි පද. යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලැබුවාට පස්සේ ගෝලය නැවතත් යෙරුසලමට ගියා. 120 දෙනෙක් උඩුමහල් මැදුරේ එකතු වී සිටියා. කාන්තාවන් හා පුරුෂයන් දෙකොටසම ඒ හිටියා. ලූක්තුමා විශේෂම සඳහන් කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ මව සහ ඔහුගේ සහෝදරයා එහි සිටි බව. ක්‍රියා 1:14 වෙනි පදේ. ඔවුන් නොකඩවාම ඉවසීමෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව බලා සිටිවා. ක්‍රියා 2 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපිට කියා තිබෙනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන. එදා යෙරුසලමේ මංගල්‍යයට ලොව වටින්ම භක්තිවන්තයන් පැමිණියා. ශුද්ධ ලියවිල්ලේ සඳහන් විදිහට ජාතීන් 16ක් එතන හිටියා. යාඥා කරමින් සිටි 120 දෙනාටම ශුද්ධාත්මයේ බලය ලැබුණා. ඔවුන් අන් භාෂාවලින් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. පැමිණි සිටියාම සීල දෙනාටම ඔවුන් කියන්නේ කොමක්ද කියලා තේරුණා. සීල දෙනාටම පුදුම හිතුණා. ඇයි මේ මිනිස්සු ඉගෙනගත්ත මිනිස්සු නෙමෙයි නිසා.
අද දින සියලු දෙනාම විශාල අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මොනවද වෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ශලෝම් කියා අපිට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඔබට ශාන්තිය සමාදානය වේවා කියලා අද උන්වහන්සේ අපිට කියනවා. උන්වහන්සේ හට අපේ ජීවිතවලට විශාල සැලැස්මක් තියෙනවා. නමුත් බොහෝ වෙලාවට අපි හදන්නේ අපේම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරවන්න. අපි සූදානම්ද උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගන්න. දිනපතා නොකඩවා ඉවසීමෙන් යාඥා කරන්න. අපේ ජීවිතවලට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත සිදු වෙන්න. අපි ඉවසීමෙන් උන්වහන්සේගේ පාද පාමුල සිටිනවා නම් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අපිට එළිදරව් කරයි. ඔබට දෙවි පිහිටයි. Today is Pentecost Sunday. Pentecost means 50. After the death of Jesus, the disciples were all lost. Their leader was crucified and he was no more. They were all unschooled fishermen. They had left their trade to follow Jesus. All hope was gone. Early in the morning on Easter Day, Peter and John had to run to the tomb where Jesus lay, because Mary Magdalene came and said that the stone in the tomb was rolled away. When they ran to the tomb, the angel told them that Jesus had risen from the dead. They had never heard this before. Mary Magdalene came later and told them that she met Jesus and all that she was able to do. But the disciples were all afraid of the Jews. They were all behind locked doors. Suddenly, Jesus was before them. He said, "Shalom, peace be with you." They were still confused. Jesus showed them his hands and his side. He had to prove to them that it was really him. The Bible says that they were overjoyed when they recognized him. John 20:19 and 20. Jesus greeted them again, "Shalom." And he said, "As the Father sent me, I am sending you." When we read John 21, we find that they had gone fishing again. Jesus had to go to the seashore to meet them. Maybe they misunderstood what Jesus said when he said, "As the Father has sent you, I am sending you." Maybe they thought he was going to send them fishing again. Jesus gave them to eat. Jesus had to have a serious talk with Peter, so he made sure their stomachs were full. Jesus reinstated Peter and told him that if he really loved him, he had to feed his sheep and take care of them. Before Jesus was taken up to heaven, he gave instructions to the disciples. "Don't leave Jerusalem, but wait for the gift my Father has promised. Not many days from now, you will be baptized with the Holy Spirit." Acts chapter 1, verses 4 and 5. After Jesus was taken up to heaven, the disciples went back to Jerusalem. 120 people were gathered in the upper room. There were men and women present there. Luke specifically mentioned that Jesus' mother and brothers were there. Acts chapter 1, verse 14. They prayed constantly and waited patiently, expecting the promise of the Lord. The second chapter of Acts explains the baptism of the Holy Spirit. There were devout people who had come to Jerusalem for the festival. As mentioned in the scriptures, there were 16 nations present. When the 120 were baptized by the Holy Spirit, they spoke in a different language. All the people present understood what was being spoken. They were all amazed. Today,
we are facing a big crisis. Most of us are worried as to what will happen next. But Jesus tells us, Shalom, or peace be with you. He has a purpose and plan for our lives. But we have our own agendas and plans, and we want to do what we always want to do. Are we willing to pray patiently and constantly without ceasing to ask God's will in our lives? God's promise for our lives will be fulfilled if we are willing to wait patiently on the Lord. God bless you all. Let us pray. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். அருமையான தகப்பனே, இந்த அருமையான காலை வேளைக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, இந்த நாள் உம்மால் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தேவனே, இன்றைய நாளிலே பெந்தெகோஸ்தே நாளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். தகப்பனே, உம்முடைய பரிசுத்தாவியானவர் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாள். தகப்பனே சுவாமி, உம்முடைய பரிசுத்தாவியானவரை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை தேற்றுகிற தயவுக்காக ஸ்தோத்திரமையா நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம். தகப்பனே சுவாமி, அவர் எங்களை இன்மட்டுமாய் வழி நடத்தியது போல் தகப்பனே இனிமேலும் வழி நடத்த வேண்டுமாய் உம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம். பிதாவே, இந்த காலை வேளையிலே தகப்பனே நமது நாட்டிற்காக உம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம். தகப்பனே சுவாமி, இந்த நாடு உம்மால் கொடுக்கப்பட்ட நாடு. கர்த்தாவே, இந்த நாட்டின் மீது உம்முடைய அன்பும் கிருபையும் இருக்கிறபடியால் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். தகப்பனே சுவாமி, பிதாவே சுவாமி, இந்த நாட்களிலே தகப்பனே உம்முடைய கிருபையை இந்த நாட்டில் நாங்கள் கண்டு கொண்டோம். தகப்பனே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தகப்பனே சுவாமி, இந்த வைரஸ் தாக்கத்திலிருந்து எமது நாட்டிற்கு உம்முடைய கிருபை கிடைத்திருக்கிறது. தகப்பனே, அதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தகப்பனே சுவாமி, தகப்பனே இன்னுமாய் தகப்பனே வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அனைவருக்கும் நீர் சுகமளியும். தகப்பனே சுவாமி, அவர்கள் உம்முடைய கிருபையினால் தகப்பனே சுகம் பெற்றவர்களாய் வீடு திரும்ப நீர் உதவி செய்யும். பிதாவே, உம்முடைய தழும்புகளால் நாங்கள் குணமாகுகிறோம். அதனால் தகப்பனே, இந்த கொரோனா வைரஸ் முற்றிலுமாய் எமது நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும். தகப்பனே சுவாமி, அது மாத்திரமல்லாமல் தகப்பனே இந்த உலக நாடுகளிலிருந்து இந்த வைரஸ் அழிக்கப்பட வேண்டுமாய் உம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம். பிதாவே இயேசுவே, நீர் கருணை கூர்ந்து தகப்பனே உம்முடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் பாதுகாக்குமாறு நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம். தகப்பனே சுவாமி, கூடிய சீக்கிரமாய் பிதாவே இந்த பிரச்சனையிலிருந்து எங்களுக்கு தீர்வு தர வேண்டி உம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம். தகப்பனே சுவாமி, இன்னுமாய் இந்த நாட்டை உம்முடைய சமூகத்தில் ஏறெடுக்கிறோம். பிதாவே, இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்பவர்கள் கர்த்தாவே சுவாமி, இந்த நாட்டில் தகப்பனே தீர்மானங்களை எடுக்கும் போது கர்த்தாவே நீர் அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும். பிதாவே சுவாமி, அவர்கள் உம்முடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்பட்டவர்களாய் தகப்பனே தீர்மானங்களை எடுக்க நீர் உதவி செய்யும். தகப்பனே, இந்த நாட்டின் தகப்பனே ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதம மந்திரி, அரசியலில் உள்ளோர், அதிகாரங்களில் உள்ளோர் அனைவரையும் நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் ஏறெடுக்கிறோம். தகப்பனே சுவாமி, அவர்கள் சட்டத்திட்டங்களை மதித்தவர்களாய் நல்ல முறையில் சட்டத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த நீர் உதவி செய்யும். பிதாவே, நீர் காத்துக்கொள்ளும். அதுபோல் கர்த்தாவே சுவாமி, எம்முடைய ஆலயத்தை பொறுப்படும் இங்கு தகப்பனே சுவாமி, மீண்டுமாய் நீர் கூட எங்களுக்கு ஒரு தயவை தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே சுவாமி, கூடிய சீக்கிரமாய் எமது நாட்டில் உள்ள ஆலயங்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். தகப்பனே சுவாமி, பாடசாலைகள் திறக்கப்பட வேண்டும். தகப்பனே சுவாமி, நீர் உம்முடைய பிள்ளைகள் மீது இரக்கம் கூர்ந்து இந்த ஆலயங்கள் எல்லாம் உடைய நாம மகிமைக்காக திறக்கப்பட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, இந்த வேளையிலும் என் ஜெபம் தகப்பனே உம்முடைய சமூகத்தில் சேர்க்கப்படுகிற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தகப்பனே சுவாமி, இன்னுமாய் தகப்பனே இந்த ஆலயம் கர்த்தாவே இந்த பிரதேசத்திற்கு கர்த்தாவே சுவாமி ஒளி கொடுக்கும் ஆலயமாய் விளங்க வேண்டும். உம்மை அறியாத பல ஜனங்கள் கர்த்தாவே எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள். கர்த்தாவே, நாங்கள் இவர்களுக்கு உம்முடைய அன்பை அறிவிக்கும்படி செய்ய வேண்டும். தகப்பனே சுவாமி, பிதாவே நீர் பொறுப்படும். தகப்பனே சுவாமி, இந்த ஆலயத்தின் காலங்களை பொறுப்படும். முக்கியமாக பிரதேசத்தில் உள்ள இந்த நேவி கேம்பில் உள்ளோர் பல பேர் கர்த்தாவே வியாதிக்குள்ளாகி இருப்பது எங்கள் மனதிற்கு வேதனையை கொடுக்கிறது. கர்த்தாவே, அவர்கள் சுகம் பெற்று கூடிய சீக்கிரமாய் வீடு திரும்ப வேண்டுமாய் உடைய சமூகத்தில் கேட்கிறோம். தகப்பனே சுவாமி, அவர்கள் ஒவ்வொரு குடும்பங்களில் உள்ளவரையும் நீர் வழி நடத்துமாறு உடைய சமூகத்தில் கேட்கிறோம். தகப்பனே சுவாமி, இந்த நாளின் எல்லா காரியங்களுக்காகவும் உடைய சமூகத்தில் வருகிறோம். கடைசியாக தகப்பனே, எமது ஆலயத்தில் எத்தனையோ பேர் வேதனையோடு வியாதியோடு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். அவர்களுக்கு உடைய கிருபையும் அன்பையும் தயவையும் தர வேண்டும். தகப்பனே, மீண்டுமாய் நாங்கள் ஒருமித்து உம்மை துதிக்கத்தக்கதான ஸ்லாகியத்தை எங்களுக்கு தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் கேட்கிறோம். பரமபிதாவே, ஆமேன்.
Let us close in prayer. Our loving Heavenly Father, we are very grateful to you for giving us opportunities in our life. Father, even as we remember the Feast of the Pentecost, Lord, we are very thankful for the Holy Spirit that came to guide us and to lead us. Help us, Father, to always look to you in prayer for your guidance in each step we take in our lives, Lord, because you have the perfect plan for us. Lord, we just want to thank and praise you, worship you, and glorify you. ස්වර්ගයේ දේව පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ නාමයට අපි ප්‍රශංසා කරනවා, ගෞරව කරනවා. අද දින පෙන්තකොස්ත මංගල්‍යය සිහි කරන දවසේදී ඔබ වහන්සේ දුන්නා මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. පියාණනි, සෑම විටම අපි තීරණ ගනිද්දී ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ඉල්ලන්න, ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම සොයන්න අපට ශක්තිය ධෛර්යය දෙන මැනව. පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපි සියලු ගෞරව ප්‍රශංසාව දෙනවා මේ කාලයේදී ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටින නිසා, අපට උපකාර කරන නිසා, අපව ආරක්ෂා කරන නිසා. දේව පියාණනි, මේ සියල්ලම ඔබ වහන්සේට වදලා බාර කරන්නේ ගැලවුම්කාර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all and all of us, now and for always. Amen.